Dito guys, no. So, una kay yung anay pa rin. Ah, bali. Asa kaligo tadi. Come back dito sa ating YouTube channel guys. So guys, ay dato na kayo sila guys, saran guys, no. Guys, no. Karon guys, at ito ba yung video guys. Yun nakita sa tanan guys, no. So guys, isa uban ako ka uban vlogger guys. Kuan guys, tulo ka book guys. Tulo ka book la. Ora may kabok vloggers doon guys. Pero tulo pag yun ang wala ni uban guys, si Brad, Bariray at Giselle. Tapos na ni uban sa kuha guys. Ang uban sa kuha si Princess Dotard. Kada tayo si Dotard guys. Ali, picture ta. Third picture sa third. Ay, te, ang tubig. Third. Picture sa ta.